कहीं से भाविला निधि महाराणा पुणी गोटे छंद पद लिखिले हां ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त जी हूँ ब्रह्मण्य रावण मध्याह्न राजा रावण रात्र करती राक्षस वृत्ति जी आज्ञा आत्मज्ञान सर्वज्ञान परिमापक न्यायवंत सत्यवंत धर्मवंत कहले अत्युक्ति नुह जी 10 बीज मंत्र पाठ कर सी होचंती आज्ञा रावण रावण एते कार्य निजुक्ति काले मन न पड़िबो कार्यरत आश्वरी देवी कौन लिखिले जानकी हरण रावण मरण छाड़ते से कथा बोले भासिले बहने मोर रह दंडक बन हां भौणी को आज्ञा निर्देश देले जे दंडकारण्य रे रुह बंदे ही संगे आसीबे श्री रघुवीर पितृ सत्य पालन कर बापा जदि आसवे रावण ये कही जे ए संवाद देबुन ए संवाद आसवाटा जानिले तू संवादटा आसिला संगे संगे जणाई दम बापा समय आसिला आपण मानकर आनंद रामायण प्रमाण कले रथ राम सीता यात समाने न समानिता भूपति नादर कारण्य पालन पूर्वक राम लक्ष्मण सीता आज्ञा यात्रा कले कोठी की गले कोठी की ना ये नारी पुरुष कहिचंती दंडकारण्य रे वास करी दंडकारण्य नहीं ए मां कोठी पार्क बुलिए गले सेही दंडकारण्य को सूर्पणखा रावण कहीं शुणी उभय पटु हेले पितृ सत्य पालन पूर्वक जिते बड़े यात्रा कले बसती आज्ञा कुटीरटी आवश्यक कुटीर कले कौटी आपण मानकर हनुमान जी महानाटक प्रमाण कले कौन कही पंचवटी कुटी जत्रास्त पंचावती पुरस्कृत तरंगित पंचात पुटी पुटी जो बसती स्थापन कले तार नाम है पंचवटी तबे नारी पुरुष जहाँ कही रावण को से कथा कौन भूल नाई भूल कहीं ना दंडकारण्य को जो रावण पठाइले शूर्पणखा को से कथा भूल ना 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 ये कुटीर निर्माण कले पंचवटी रे कथा भूल ना कहीं भूल नहीं
जे भली प्रत्येक ग्रामर गोटे गोटे साही थाए साही अन्य अन्य नाम थाए स्थान नहीं नामांकित से अद्य स्थान को 5टी वट वृक्ष वेष्टन कर प्रत्येक वट वृक्ष मूल सरस्वती कुंड विद्यमान दूर गोदावरी नदी कलकल नागर बही जाऊे 5टी वट वृक्ष वेष्टन कर नामटा हेले पंचवटी जे आम पोस्ट मास्टर सारे चॉकलेट देले ताको नारे हरिबोल पकई दियो हो जहा हो तांकर आसन दृढ़ हो नाही तांकर एई थरक पेंशन लागी जाऊ आ सेटा तो आसन ता के छड़े की नहीं जियो पैसा देबेनी खाली चॉकलेट पैसा गला आलू देबे नाही एना देबे जहा हो आसन थाउ ए सुसंपर्क रहू लोकप्रिय होंतु जनप्रिय होंतु हां तांकर आयु अधिक रु अधिक हो तन्निमित्ते मर्यादावंत ठाकुर निकट यही निवेदन हाँ आ तुम तो कही सारे मुझे अधिक कौन कह ना कौन जानी हौ तन्निमंते बोल मनानंद एक बार हरि बोल ओ बापा शूर्पणखा दंडकारण्य यात्रा करिसेंती दीर्घ 11 वर्ष 6 मास एठी आज्ञा हेछि कोन पिला माने टिके आज्ञा आपण माने मते क्षमा करिवे अवश्य बाबा आमर कहवा कथा अनुजाई ये युक्तियुक्त नुह तथापि शूर्पणखा दंडकारण्य कालातिपात करुछि कथाटा ये रही पदी आज्ञा आधुनिक दबा पिला आसिक आज्ञा कहले किसी कहीं होनी हौ मो बापा माँ माने टिके क्षमा देवे गीतटी आज्ञा दबा को बाध्य होची आधुनिक नदेले होनी पिला मानकर कथा तेणु पिला मानक कथा रक्षा करवा होची आम मानकर मध्य कर्तव्य हौ पदे दबा शूर्पणखा आनंदर कालातिपात करिछि हाँ हाँ अरण्य एका रही तो आनंद बुलुची आ कौन से जहाँ मनरे भावु जहाँ करुच्ची करू ये पदे दे दिंतु दियो दियो पिला खुशी रहू तापर जीवा मु कहली आम झीर भल स्टोन अछि तुम झीर हे बपुरी गला माते सहारा देखते अरे तुमको देखी ये छाती भीतर हे मा छाती भीतर हे मा उछुळीला प्रेम जुवार ओ मारा मना मंदिरा पुरी गला मत सोहरा तुम मारा मना मंदिरा पुरी गला मत सोहरा तुम्हें मरा मोटो मरा तुम्हें मरा मोटो मरा तुम्हें मरा मोटो मरा तुम्हें मरा मोटो मरा तुम्हें मरा अरे मोटो मरा मोटो मरा खाती दूरा पवित्र पवित्र रे बड़ भाई वयोज्येष्ठ बड़ भाई जयराम भाई बड़ भाई पूजो समय तुमको कहूच तुम्हें मोर मन मंदिर नाई से सही भलिया मते दुइले हां अरे दिसिले ना दुहिले की कोन करबी आया अपदार्थ आपन कई रोकसुंदी पवित्र रे ए पिला माने कहिबारु आधुनिक पदे दबा पाई बाध्य हेले जदि हेले से गाउछंती नाचुचंती माने से कोन गाई है अरे गाई नुह गायिका ओ गायिका गाउछंती भलो गाउची पिला तू बेली बोका बेली को पवित्र पवित्र जम्मा दुष्टामी करिवे बिल्लू कुल्लू बिल्लू कुल्लू कुल्लू बस हा हा का
ଇଚ୍ଛା କର। ଏଇ ମୁଁ ଆଡେ କଣ କରୁଛୁ? ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଆପଣ ଇଆଡେ କାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମନା କଲି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି। ରହିଥା ମୁଁ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ନାଇଁ ସତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ କରିନି। ମଉସା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଠି ବସିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କୋଉ କଥା? ସତରେ ତମର କିଛି ହଉନି? କଣ? ଆରେ ହବ କଣ? ବୁଢା ତୋର କିଛି ହଉନି? କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ବାଲାନ୍ସ କରି ଏଇ ତ ଗୋଟେ କଥା। କହିଲେ ନାଇଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦବନି, ଧାରାବାହିକରେ ବିଷୟରେ ଯିବ। ବିଷୟରେ ଯାଉଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ପିଲା କହିଲେ ଇ ଆଧୁନିକ ପଦ ଦଉଛି, ଏଇଟା ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଇଁ କଣ ହବ? ନାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସର ପବିତ୍ର ରଜନୀର ପବିତ୍ର ସମୟ। ନାଟା ତୁମର ପବିତ୍ର। ମୋ ନାଁ ଖାଲି ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁ ପବିତ୍ର। ସବୁ ପବିତ୍ର। ଏତେ ବଡ ସଭାରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛ ତୋ ପାଲା ନୁହଁ। ତୋ ଦିଦିଙ୍କ ବେଳ ଚଳିବ। ତୁ ଯା କୁଆଡେ ମେଲାକୁ ଯା। ରେ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯାଉ। ରହିପାରିବନି। ଇଏ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମଞ୍ଚ ମହତ୍ଵ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅପବିତ୍ରତା ଭରୁଛ। କଳାରେ କଣ କଳଙ୍କ ଲଗଉଛ କିରେ ପବିତ୍ର? କଣ ତୁମ ବୁଦା କଳାକାର? ତମର ବାଉଁଶ ବୁଦା ନା କିଆ ବୁଦା ଯିବେ? ତମେ ଯା ପଳା, ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ପାଲା ଖାଇଦବୁ। ତମ ଭଳିଆ ଅପଦାର୍ଥ ଭଳିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା ସେଠି ନେବାକୁ ଯା ପଳା। ଚୁପ ଦେଖିବ ନା ତୁମେ ମତେ କଥା ଦିଅ ଭୁଲିବନି କେବେ ନମସ୍କାର। ପୋଖରୀରେ ପଡିଯିବୁ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲଟି? ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲଟି? ହଁ। ଶୁଣ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖୁଛ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆମ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଅପଦାର୍ଥ ମୂର୍ଖ ଏଇଠି ପାଲା ହଉଛି। କୋଉ କଥା? କହିଲା ଆମ ଦାମ ଏତିକି, ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଦାମ। ହଁ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ପବିତ୍ର କିଛି ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଜ୍ଞ, ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମକର୍ମ, ଧର୍ମ ଏକପଟ ଗଢିଅଛି ବିଧି କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ସଂସାର ସିନ୍ଧୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି।
କଣ କହିଲା? ଚୁପ୍! କୋଉଠିଥିଲା? ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳୁଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର କେହି ହରିବୋଲ ଦିଅନି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ହରିବୋଲ ଦେଲେ ଏଇଠୁ ବିଜିପୁର ଯାଏ କମ୍ପମାନ ହବ ଯୋଉ ଯାକେ ହେଇଛି ଖାଲି କହିଲେ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମାନେ ମା ମାନେ ମୋର ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଭାଇ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକା ବେଳକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହବ ଆଜି ରାମ କଥା ହରି କଥା ଇଏ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସଖୀ କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି ହରି 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 ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳୁଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସାର୍ ଆରେ ମାପିଲ ଦେଖିଆ ହେଇଛି ରେ ହେଇଛି ଭୋଟ ପାଇଛି ଦେଖ ମାପ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି କଲା ହରି ହରି ସହିତ ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳୁଛି କଲା ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଛାଡେ ତୁ ହାତ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଟିକେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟର କଥା କହୁଛି ଯୁଗ ପବିତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଜାଣିଛ ତମେ ଜମା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା ସମୟକୁ ଦେଖ ଟିକେ ମାନେ ତେମେ ମାନିଲ ମାନିବୁନି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ତୁମେ ତମ ଛୁଆ ମାନିବା ଦରକାର କାହିଁକି କିରେ ସିଏ ମତେ ପେଲିକି ଝାଡି ଝାଡି ନାଇଁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ପଦେ ଗାଇବି ଭାବିବା ନାହିଁ ଗାଉବି କହିଲା ଯେଉଁ ନାମ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ସେହି ନାମ ଗାଉଛି ସେହି ଯେଉଁ ନାମ ତମେ କଣ ଆମ ପିଲା ଆଡିକି ହାତ ଦେଇକି କହୁଛ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି ଗୀତର ପଦ ଗାଉଛି ଏ ସାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ କଣ ଯାହା କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆଡୁ ସାଡୁ କହିବି ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜମା ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା ସମୟ ଗଲା ପରା ଆସ ଇଏ ନଦିଆରେ କାମ ନାହିଁ ଏବେ ଘୋଡା ନାଚରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀଘାଟି ଗୋଟାଏ ପଦ ଯାଇଛି ନଦିଆ ଗୋଟାଏ ପଦ ଯାଇଛି କହୁଛି ଘୋଡା ନାଚ ତୁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗେଡି ଦେଖେ ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି ଏ କଳା ଚାରି ଜାତି କହରେ ନାଗର ତୁ କଳା ଚାରି ଜାତି କହ କଳା ଚାରି ଜାତି ନ କହି ପାରିଲେ ମୋର ବେଣୀ ବାନ୍ଧି ଦବୁ ରହ ପେ 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 ଧାଡିକିରି ଦବେଇ ଦବ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ମାଟି ହାଣିଲା ସେଠି ଇଏ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା ମୋ ଧନ ସମୟ ନିଅ ନା ଆସ ମାନିଲା ସିଏ ମାନିନି ପରା କିରେ ତମେ ମାନିଲେ କଣ ମା ମାନିଲେ କଣ ହବ ତା ଛୁଆ ମାନିବା ଦରକାର ନା ପବିତ୍ର ଆରେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ହେଲାନି ସେ ଡାକିଲେ ଅଧିକ ହବ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗେଲେଗିରି ଡାକୁ ହଁ ତୋର କୋଉ ରୂପଟା ଅଛି କହିଲେ ତତେ ଗେଲେଇକି ଡାକିବେ ତୋର ତ ଚେହେରା ଅଛି ଚୁନ୍ଦରା ବୁଆ ଗୋଡା ବୁଆ ତୁ ଆରେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଳା ବେଲି ଆରେ ରାମ ପରା କଳା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପରା କଳା ଥିଲେ ଆରେ ଇଏ କଳା ଆଉ କଣ ନାହିଁ କିରେ ଧନ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ନା ଆସ କମତିଆ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଡାକେ ଆରେ ଯା ଭୁଲି ଯା ଗଲା କଥା ଯା ହେଇଛି ସାର ଦେଖ କେମିତି ପାଲଉଛି ଆରେ ମାନେ ଯାସୁ ନା ତ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ ଏବେ ହାତ ଯୋଡିଲାଣି ତାପରେ ଗୋଡ ଯୋଡିବ ଦେଖ ଆରେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କାହିଁ ତୁ ବୁଝଉଛୁ ବୁଝା ମନଟା ସତେ ନା ସତେ ଆରେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ये बुझ नहीं जमा के जाने के उपवता ये धरती की महत करती के जाने के उपवता ये धरती की महत करती हंसना हंसना
ए कौसाईर कौगलीर कहा घर झियो तमे कहि दबा की कौसाईर कौगलीर कहा घर झियो तमे कहि दबा की पछुल देखि देले तमे राखी जीवो की तम देह भल नै कुआडू जाइछि कुआडू पहुंचु अरे देह भल नै दे परिस्थिति देखि कहू मते माफ कर सारे मु तो कहीं गेले कि डाकिले कहला काई की ए दी दिन रो बाबू हमर जहा भिटिटी देबे तोर कोठा हमरे रे कांदू तो काई की आगुरु कट्टा हितला ए जाय सुकिनी आगे ओ कथा नाही आगे हां आउ से कही सारला परे बुझी पाना अरे ए दु दिन रो परिश्रम रो पारिश्रमिक तुमको दिया हबनी आ मु परा नै जाईची वर्षे पई रे हे पुडा तू जते काटुचु काट वर्षे पे पूरा सांग हो तुम मत कथा दिया फूले बन के बेकुहा तुम मत कथा दिया फूले बन के बेकुहा पवित्र एते जनता बसी आमर वयोज्येष्ठ भाई माने पितृतुल्य बापा माने मो मातृतुल्य माँ माने भौणी माने कुनाकुनी पिला समस्त मु देखु नर नारायण समस्त एते बड़ सभा आम पिला गोईठा मारच छाड़ू कहला काख छुंची किरे के भूल कले मिछ कहले सत्यर परिप्रकाश करबा को हेले के मुंड के आखि छुंती काख कोन छुंची सारे गोटा कथा पचारिबी को कथा जदी समस्त मुंड छुंती ताले नंदा मुंडरे कोन अछि कहि चुटी अछि टी जदी आखि छुंती आखि रे कोन अछि कहिलु मु काख छुइले काखि रे कोन कथा दिया अरे कारी वाली पाला कुहा अरे तमे मत कथा दिया अरे कारी वाली पाला कुहा इसी बात में दुख जनिया में सब सही दी बात में तुम्हें मरा हाथ धरिकी भिड़ुच ना गोड़े भिड़ुच चोपा छाड़ी गला रे सुंगेब कौच मेडिकल जीव ना गोड़ खंडिया सुंगेब तमे बिल्कुल जानी न बोधे आम गुहाय रे सारे आम बुढ़ी माँ जाइथला गाई बांधे गाई जेतेबेले अकड़ी देला गोड़ खंडिया हे गला बुढ़ी कोन कला सुंगेई देला कोठी कामुआ रे मुहे सेइत पे मु देखुची आ कोन हैला से गाई सिना सुंगी देले भले हो से गाई न हले ये तो सही माई ए धीरे चित्त सुनो थिरे मोर सुधी देना ओ गाह गाह मन सबल तना तुम मोर मन मंदिरा ये प्रभु मोर कथा देना बहुत चले तुम मोर मन मंदिरा राम नाम सुतीरे जे सबन कराई तुम मोर मन मंदिरा सेई प्रभु मोर कथा जब कराई तुम मोर मन मंदिरा अल्लाह तारा पंडित
କଥା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରିକି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ସରୁନି ଇଏ ଦାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଲେ ବାପା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବିଷୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲାଣି ଯୋଉ ଯାହା ଜୀବ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ପୂରଣ କରିବେ ଏକଥା ତ ଆପଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲୁନ କାହିଁ 5 ଘଣ୍ଟା ହଉ ହେଲେ କଣ ହଉଛି କି ଚାଲି ପାରୁନି ସିନା ଆଉ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଭୟ କାହିଁକି ଚାଲି ପାରୁନି ଗାଡି ମାଡ ହେଇଛି ଟିକେ ଗୋଡଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ଚାଲି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଗାଇ ପାରିବି କହିପାରିବି ତ ହଁ ସ୍ୱର୍ପଣଖା ଗଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ କହିଲେ ବିଚଚାର ସ୍ୱର୍ପଣଖା ନାନିମିତ ସର୍ବଘାତିନୀ एकदा पंचवटायं सारम दृष्टात राक्षस उवाच मधुरं वाक्यं वस्त्रालंकार मंडितः तौजुबं कातियं रमा किमर्थमागतावनम् समस्त पढ़ती ओडिया पद किए न पढ़ी दीर्घ 11 वर्ष 6 मास अतिबाहित रावण भग्नि शूर्पणखा ये गोदावरी स्नान शूर्पणखा नामित सर्वघातिनी शूर्पणखा नामिक राक्षसी ये स्थान ये कालातिपात करवा दीर्घ 11 वर्ष 6 मास पर गोदावरी नदी को स्नान करने को जाइथिला आज्ञा जेतेबेले नरपद चिन्ह देखिला एठी आज्ञा कला कोन ना माया मानवी माया रे मानवी वेश को धारण कर आज्ञा वस्त्रालंकार मंडित कहूबा काती अंग्र मा किमर्थ मागता बन भावार्थ देखिले अनेक सियाडे रहिलानी आयोलंकार भूषिता मानवी वेश को धारण कर आज्ञा चाई पहुंची गला देखिला कुटीर अनति दूर युवक जन अच्छा कुटीर मध्य नारी पुरुष 2 जन ये रूप आज्ञा आकृष्ट हो गला गाई धीर मधुर स्वर पचारा कौजिबा कातीयर मा किमर्थ मागता बनम डाकिला हे युवक आपण किए आपण परिचय दियंतु अरण्य रे काहे वास करिसेंती एठी आज्ञा समस्त परिचय देदेले मर्यादावंत प्रभु राम सब सुनी सारिबा परे मु मध्य परिचय चाहे ये परिचय दबाकू चाहे जे आपण मो परिचय नियंतु परिचय देदेला कहला वशीभूत होई कुंभ सभा को चाहि बसिबा कुटुंब कोले आसी रे धाई भंजक लेखा वन प्रास भंज लिखिंट वैदेही विलास परिचय देला कहला मु तुमको विवाह करी विवाह करने कथा आज्ञा कहले हेले बापा ये आज्ञा कहला जेतेबेले विवाह करने को मनस्थ कला राम ठाकुर मना कले